अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सेफोलिक चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके सामने हाज़िर हूँ। जो टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान। ठीक है कि चीनी ज़ुबान क्यों सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, हिंदुस्तान की या और बहुत सारे बल्कि पूरी दुनिया की बात करूँ, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, तो चाइना के साथ हर मुल्क की कोई ना कोई इंटरेक्शन ज़रूर है। ठीक है, यहाँ तक कि हम बचपन से सुनते हैं कि अमेरिका और चाइना की बहुत ज़्यादा मुखालफत है, आपस में लड़ाई है, लेकिन अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी मिकदार प्रोडक्ट्स की, अशिया की, चीज़ों की चाइना से बनकर अमेरिका में जा रही होती है। साउथ अफ्रीका में देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, पाकिस्तान, इंडिया, एशिया, दुनिया का कोई भी मुल्क आप देख लें, हर जगह पर चाइना की कोई ना कोई आपको प्रेजेंस नज़र आएगी। चाइनीज़ कंपनियां काम कर रही होंगी, चाइनीज़ कंपनियां प्रोजेक्ट्स लेकर वहाँ पे काम कर रही होंगी, कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, आप कोई भी फील्ड देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड है, उसमें हर जगह आपको चाइना या चाइनीज़ कंपनीज आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो दोस्तों, जब चाइनीज़ कंपनीज मौजूद हैं, चाइनीज़ लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो इसके लिए लेट्स से वो आपके मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हैं या किसी और मुल्क में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम उन कंपनीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं या उस कंपनीज़ में काम करते हैं तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम के मौके हैं, पैसा कमाने के मौके, इसका मतलब है मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के अंदर जब चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, सी पैक के नाम से, तो इसका सी पैक के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लेबर की फील्ड के अंदर भी, इंजीनियरिंग के अंदर भी, आर्किटेक्ट, लाइक अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मौजूद है। और मेन जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको चीनी ज़ुबान आती है, तो वो है ट्रांसलेटर की जॉब। क्योंकि चाइनीज़ लोग, उनको इंटरेक्शन करनी होती है, उनको बातचीत करनी होती है लोकल कम्युनिटी के साथ, लेबर के साथ, अपनी सारी मशीनरी के साथ उन्हें बातचीत करनी है, तो उनका और आपकी ज़ुबान का फ़र्क आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में आप उर्दू बोलते हैं, वो चीनी ज़ुबान बोलते हैं, तो इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो कौन करवाता है? वो एक ट्रांसलेटर करवाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ट्रांसलेटर की जॉब भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप लेबर और इंजीनियरिंग की फील्ड में भी, ऑफ कोर्स, आपने जब अपने बॉस से, अपने जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो बड़ी लीडरशिप है कंपनी के अंदर, उनसे बातचीत करनी है, तो आपको भी चीनी ज़ुबान आनी चाहिए। एज एन इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी आपकी पोस्ट है कंपनी के अंदर। ठीक है, इसी तरह दोस्तों, चीनी जो लोग हैं, चाइना के रहने वाले जो लोग हैं, वो पाकिस्तान में टूरिज़म के लिए आते हैं। आप टूरिज़म कंपनी के अंदर भी एज अ ट्रांसलेटर जॉब कर सकते हैं, या इंडिविजुअली भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, आप चाइना में जाकर मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में चले गए, आप सस्ती प्रोडक्ट्स बनवाकर पूरी दुनिया में आप लोगों को बेच सकते हैं या सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वक्त अमेज़ोन का बहुत रुझान है। अमेज़ोन के अंदर जब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स करवानी है, तो वो सारी आपने चाइना से करवानी है। या तो आप अलीबाबा के थ्रू कर लें, जहाँ पे मिडल मैन बैठे होते हैं, ट्रेडर्स बैठे होते हैं, जो आपसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। या अगर आपको चाइनीज़ ज़ुबान आती है, तो आप किसी ना किसी तरीके से मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री के बंदों से आप बात कर सकते हैं और आप अपना काम करवा सकते हैं कम पैसों के अंदर। ठीक है, तो चीनी ज़ुबान सीखने के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस वक्त एक इमर्जिंग जो इकोनॉमी है, पावर है चाइना। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में उसका आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में चीनी ज़ुबान को सीखने का रुझान बढ़ने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाइनीज़ ज़ुबान सीख लेते हैं तो आपके पास एक अच्छी स्किल आ जाएगी ज़ुबान की। जिस तरह से इंग्लिश ज़ुबान सीखना बहुत ज़रूरी है, आपके पास एक ऐसी स्किल है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप किसी दुनिया में मुल्क में जाके अगर आपको इंग्लिश ज़ुबान आती है तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, इवन के पाकिस्तान के अंदर भी। तो इसी तरह अब आहिस्ता आहिस्ता चीनी ज़ुबान का भी रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि चीनी कंपनियाँ, चीनी लोग पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, मैंने आपको बताया वहाँ कंपनीज़ हैं, अगर आपको चीनी ज़ुबान आती है तो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे जो यूट्यूब कोर्स है उससे देखकर लोगों ने मुझे कमेंट में बताया कि उन्हें जॉब की जो है वो जॉब मिल चुकी है, उन्हें किसी चीनी कंपनी में चाइनीज़ ज़ुबान आने की वजह से। ठीक है,
ابھی دوستوں ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنائی, الحمدللہ آپ سب لوگوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا, پسند کیا, ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کے ہی بار بار اصرار کے اوپر اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر میں نے مزید ایک کورس بنایا ہے, ٹھیک ہے. اس کورس کے اندر دوستوں میں نے پھر ابھی کے لیے جو ہے وہ بیسک چیزوں کو کور کیا ہے, بیسک سینٹنس اسٹرکچرز کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہم نے جملے بنانے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو میں نے کورس بنایا ہے یہ پراپرلی وائٹ بورڈ کے اوپر, ٹھیک ہے, ویڈیو کیمرہ کے ساتھ میں نے جو ہے وہ بنایا تاکہ آپ کو چیزوں ڈائریکٹ لائیو آپ دیکھ سکیں, ایگزامپلس کو بھی لکھتے ہوئے, جملوں کو, اور اس میں ٹونز کا بھی استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. شروع والی کافی ساری ویڈیوز کے اندر میں نے ٹونز کا استعمال کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹونز کا بھی انٹروڈکشن مل جائے, ٹھیک ہے. انیشلز کا بتایا گیا ہے, فائنلز کا بتایا گیا ہے, کافی ساری چیزیں. اور آلموسٹ HSK1 تو آلموسٹ کیا مکمل طور پر جو ہے نا اس میں ان کورس کے اندر, ان ویڈیوز کے اندر کمپلیٹ جو ہے وہ کور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ HSK2, 3, 4 میں سے بھی چیزیں ڈالی گئی ہیں, کچھ سینٹنسز کے اسٹرکچرز بھی ڈالیں گے ہیں, لیکن مینلی فوکس کیا گیا ہے HSK1 کو. دیکھیں دوستوں, اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کو لے کر چلیں گے تو ہم زیادہ کور کر لیں گے. اگر ہم بہت ساری چیزوں کو ایک دم ایک جگہ پر لے آئیں گے تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایک نیو زبان ہے, ایک نئی زبان ہے, چیزیں نئی ہیں ہمارے لیے, تو ہمیں آف کورس اس کو سیکھنا ہے. تو دوستو یہ جو کورس بنایا گیا ہے تقریباً آپ لگا لیں 2 سے 3 ماہ, آلموسٹ 3 ماہ کی محنت کے ساتھ یہ بنایا گیا ہے, کیونکہ اپنے کام بھی کرنے ہیں, اس میں سے ٹائم نکال کر پھر آپ لوگوں کے لیے کورس بنایا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں نے آپ کو بتا دی کون کون سی چیزیں کور کر رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. آپ یوٹیوب سے بھی آلریڈی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ چاہتے ہیں اس کورس کو جوائن کرنا, بلکہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ضرور جوائن کریں. آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چائنیز زبان, چینی زبان سے ریلیٹڈ کور ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو دوستو اس کورس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ ڈسکرپشن میں جو لنک موجود ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اس کورس کو حاصل کر سکتے ہیں. کورس کو حاصل کرنے میں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی آ رہی ہے, کوئی مشکل آ رہی ہے, کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور ان نیئر فیوچر میں ایک واٹس ایپ گروپ بھی بناؤں گا جس میں آپ لوگوں کو میں انوائٹ کروں گا کہ آپ اسے جوائن کر لیں, تاکہ آپ کی کوئی بھی کیوریز مسئلے مسائل ہوں آپ میرے ساتھ وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل پلیٹ فارمز پہ بھی آپ جا کے کمنٹ کر سکتے ہیں, میسیج بھیج سکتے ہیں, میں آپ کا میسیج کا رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا, ٹھیک ہے. تو دوستو یہ جو کورس ہے وہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بہت زیادہ مستفید, فائدہ حاصل کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اس کورس کی مکمل کامیابی کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹ کورس بھی لانچ کروں گا جس میں ہم کمپلیٹلی HSK2 کو کور کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ آپ پہلے فرسٹ اسٹیپ, پھر سیکنڈ, پھر تھرڈ HSK1 کو کمپلیٹ کریں, تھورلی چیزوں کو سمجھیں, مسائل جو آپ کے اس میں HSK1 میں ہیں اس کو ختم کریں. 150 سے اوپر الفاظ ہیں جو اس کورس کے اندر کور کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جس میں آپ کی تقریباً ساری بیس جو ہے چائنیز زبان سے متعلق وہ بن جائے گی, ٹھیک ہے. تو دوستو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے, وہاں سے حاصل کر کے کلک کر کے کورس کو حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی کویسچنز ہو آپ کمنٹس میں پوچھیں. تو چینی زبان کے جو سیکھنا چاہتے ہیں لوگ, ان لوگوں کے لیے ایک سنہری موقع ہے. تو دوستو آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.